बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी। आप तमाम लोगों को हज मुबारक और ईद उल ज़ुहा की पेशगी ईद मुबारक। अल्लाह ताला इन मुक़द्दस अय्याम और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन के सदक़े तमाम अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान की मुश्किलात दूर करे। ईद कुर्बानी का मौका है और इस मौके पर आपको पता है वाफिर मिक़दार में गोश्त मौजूद होता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनमें से आपको तकरीबन तमाम बातों का पहले ही पता होगा, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ज़रा वो उनको आपको रिमाइंड हो जाएंगी, क्योंकि हमारे कुछ लोग, कुछ मरीज़ इस मौके पर एहतियात और इत्तेदाल से काम नहीं लेते, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ राइज़ होते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी उन तमाम लोगों से, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, जो मैदे के मरीज़ हैं, जो जिगर के मरीज़ हैं, या वो जो गुर्दों के मरीज़ हैं, कि वो इस मौके पर एहतियात करें। अब होता क्या है, हम नॉर्मल हालात में जब कोई लाइट डाइट लेते हैं, जूस लेते हैं, सब्ज़ियां खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, तो गोश्त को हज़म करने के लिए हमारे मैदे को और हमारी अंतड़ियों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा नहीं होती, वही जो रूटीन की होती है। और इस तरह जो वाइटल आर्गन है हमारे, दिमाग, दिल, गुर्दे, जिगर, उसको ब्लड सप्लाई मुतासर नहीं होती। लेकिन जब हम हैवी डाइट लेते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या कोई फैटी डाइट ले लेते हैं, तो फिर उसको हज़म करने के लिए हमारे मैदे को और हमारे इंटेस्टाइन, हमारी अंतड़ियों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है वो उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है। जब उनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है तो जो हमारे वाइटल आर्गन हैं, जिनमें दिल भी शामिल है, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट को एंजाइना का दर्द हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता वो हार्ट पेशेंट की जो दिल की शरेयानें हैं वो पहले ही तंग हैं, तो ना सिर्फ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बल्कि खून की जो वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो भी स्लगिश हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो अगर वो खून की जो वेसल है वो तंग है, वहाँ पे कोई उभार मौजूद है जिसको हम एथेरोमा कहते हैं या एथेरोमेटस प्लेक कहते हैं, तो वहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है, खून का लोथड़ा जम जाता है, जिसको हम क्लाट कहते हैं, जिससे वो खून की जो शरेयान होती है, दिल की वो जो शरेयान है, उसके बंद होने का ख़दशा होता है और इस तरह हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एक्यूट MI कहते हैं। इस तरह जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं, आपको पता है कि जो रेड मीट है अमूमन उसमें तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन रेड मीट के साथ जो चर्बी होती है या जो आर्गन मीट होता है, जैसे मगज़, जैसे कलेजी, जैसे गुर्दे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए अगर इनको ज़्यादा अमाउंट में खा लिया जाए तो फिर कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का पहले ही ज़्यादा होता है उनका कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाता है, और इस तरह फिर कोलेस्ट्रॉल के जो नुकसानात हैं उनके बढ़ने के खदशात होते हैं। बिल्कुल इस तरह जिनका यूरिक एसिड एक लेवल से ज़्यादा है, आपको पता है जब यूरिक एसिड एक लेवल से बढ़ जाए तो उससे हड्डियों और जोड़ों का मर्ज़ हो जाता है, जिसको हम गाउट कहते हैं। दर्द होती है जोड़ों में, हड्डियों में, गुर्दे की पत्थरियाँ बन जाती हैं, या गुर्दे को सेल्फ डैमेज करता है यूरिक एसिड अगर एक लेवल से ज़्यादा हो। तो जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, जिनको हम उर्दू में लहमियात कहते हैं, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में तो उसमें प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो उसके नुकसानात हैं वो बॉडी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए
جتنی بھی پروٹینز ہیں، چاہے وہ دالوں کی شکل میں ہیں، چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہیں، یا چاہے وہ کسی اور صورت میں ہیں، ان کا کم استعمال کیا جائے ان لوگوں کو جو یورک ایسڈ جن کا زیادہ ہے۔ پھر جو میدے کے مریض ہیں، آپ کو پتہ ہے میدے کی ایک کامن بیماری ہوتی ہے جس کا ہم APD کہتے ہیں، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز۔ اس میں پیپٹک السر ہوتا ہے، یعنی میدے کا زخم، گیسٹرائٹس ہوتا ہے یعنی میدے کی سوزش، ریفلیکس اسوفیجائٹس ہوتا ہے یعنی جس میں کہ جو خوراک کی نالی اور میدے کے درمیان ویلو ہوتا ہے وہ لیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میدے کا تیزاب خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اس سے میدے میں درد ہوتی ہے، برننگ سنسیشن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کے منہ میں تیزابیت محسوس ہوتی ہے، گلے تک لگتا ہے تیزابیت آ گئی ہے۔ ایکچولی میدے بہت ساری چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، جن میں سے ایک اہم چیز HCl ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک تیزاب ہے، جو کہ ہمارا جو کھانا میدے میں جاتا ہے اس کو ہضم کرنے میں اس کا وائٹل رول ہوتا ہے۔ تو چونکہ عید کے موقع پر وافر مقدار میں گوشت موجود ہوتا ہے تو مختلف پکوان پکتے ہیں، تو پھر ایسے پکوان بھی ہوتے ہیں جن میں مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یا جو دھوئیں پہ پکائے جاتے ہیں یعنی اسموک پہ، تو ایسے پکوان کھانے سے یہ جو میدے کی ڈیزیز ہے جیسے پیپٹک السر، جیسے ریفلیکس اسوفیجائٹس، جیسے گیسٹرائٹس، یہ بڑھ جاتے ہیں اور میدے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح جگر، ہیپیٹائٹس، جن لوگوں کو آخری سٹیج کا ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، چاہے یہ الکوہلک ہیپیٹائٹس ہو، چاہے ہیپیٹائٹس C کی وجہ سے، چاہے ہیپیٹائٹس B ہو، الکوہلک ہیپیٹائٹس میں اگر وہ پروٹین ڈائٹ لے لیں، ایون بعض اوقات یہ مینشن ہے کہ ہاف کپ سوپ لے لیں یا ایک یا دو بوٹی بھی کھا لیں، اور اگر وہ ہیپیٹائٹس کی ٹرمینل سٹیج پہ ہیں تو پھر فلمینیٹنگ ہیپیٹائٹس یا ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو ہم ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں یا ہیپیٹک کوما جس کو کہتے ہیں، اور وہ ایک جان لیوا مرض ہے، اس سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے وہ جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے، اور وہ اس موقع پر غریب لوگوں کا خیال رکھیں، ان کو میکسیمم ان میں گوشت تقسیم کریں اور خود اعتدال سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔